अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VJNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज दिन है मंगल का, ये टॉप 10 VJNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये नाज़रीन किराम भारत और चीन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और जंग के माहौल के हवाले से है। नाज़रीन किराम, ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि भारत ने चीन के खिलाफ फिजाइया को और इसी तरह से ग्राउंड फोर्सेस को और नेवी को हुक्म दे दिया है कि वो चाइना के खिलाफ हमला कर सकते हैं। भारत के डिफेंस के जो सरबराह हैं जनरल बिपिन रावत, जो साबिक आर्मी चीफ भी हैं, उन्होंने अपने एक ताज़ा बयान में कहा है कि भारत के खिलाफ चाइना की जारियत बढ़ती जा रही है। चीन की जारियत रोकने का एक ही हल है कि चीन पर बराह रास्त भारत हमला कर दे। इस हवाले से नाज़रीन किराम, भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, भारत के CDC के जो सरबराह हैं जनरल बिपिन रावत और इसी तरह से मोदी और जो दीगर जो खुफिया इदारों के लोग हैं, उनके दरमियान खुसूसी मीटिंग हुई है, खुफिया मुलाकात हुई है, जिसमें फैसला किया गया है कि चाइना का हमला या चाइना की जारियत बढ़ती जा रही है, लिहाजा रद्द अमल में अब भारत को भी कोई पेश कदमी करना होगी। इस हवाले से नाज़रीन किराम, भारत की जानिब से रिपोर्टें सामने आ रही हैं कि फ़िज़ाइया और इसी तरह से नेवी और भारत की ग्राउंड फोर्सेस हाई अलर्ट हैं। किसी भी वक्त तबले जंग बच सकता है और चाइना और भारत के दरमियान बड़ी जंग शुरू हो सकती है। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, जून के महीने से भारत और चीन के दरमियान शदीद झड़पें हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। चाइना जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए से, खुफिया हथियारों के ज़रिए से भारतीय फ़ौज को हज़ीमत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है भारतीय फ़ौज को, और कहा जाता है कि बड़े पैमाने पर भारतीय चेक पोस्टों पर चीन ने कब्ज़ा भी कर लिया है। और अब सूरत हाल इस कदर गंभीर हो चुकी है कि 2 माह से मुज़ाकरात का राउंड भी नहीं हो रहा, 2 माह से डेडलॉक है, तिजारती ताल्लुकात कशीदा हो चुके हैं लद्दाख के अंदर है, और इसी तरह से दीगर जो सरहदी इलाके हैं वहां से चाइना भारत के पानी को भी रोक रहा है, भारत के खिलाफ वाटर बम का भी इस्तेमाल कर रहा है। ये सारी चीज़ें भारत को परेशान किए हुए हैं। इसलिए अब भारत ने बराह रास्त चीन पर हमला करने की धमकी दी है, लेकिन चाइना इसके लिए तैयार है और चीन की जानिब से भी अपनी फ़ौज को हाई अलर्ट किया गया है। और चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया है कि अगर लड़ाई होती है तो हर तरह की कार्रवाई की जा सकती है, हर तरह के हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हमारी इतलात ये हैं कि भारत ने जदीद फ़ौजों को पेंगोंग झील पर और डोकलाम सेक्टर में और लद्दाख के अंदर मुतय्यन करना शुरू कर दिया है। साथ साथ नाज़रीन किराम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारत और चीन और इसी तरह से जापान के दरमियान आसमान में, स्पेस के अंदर टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है और तीनों मुल्क एशिया के एक दूसरे पर सबकत और बाजी लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यकीनन इसमें चाइना सबसे आगे निकल चुका है और चांद पर जाने वाला दुनिया का चौथा मुल्क, तीसरा मुल्क भी बना है। और साथ साथ नाज़रीन किराम, इत्तलात ये भी हैं कि चाइना का जो जदीद मिशन है खला के हवाले से, वो अमेरिका और इसी तरह से रशिया के जो स्पेस मिशन है उसको मात दे रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन किराम, अशरफ गनी ने ऐलान किया है कि अगला राउंड मुज़ाकरात का, बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का, वो अफगानिस्तान के अंदर होना चाहिए। इसके लिए काबुल तैयार है, काबुल की हुकूमत तैयार है और तमाम सहूलियात तालिबान को दी जाएंगी। इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि जो 21 नुकाती एजेंडे के नुकात थे उसकी कॉपियाँ वो मुज़ाकराती टीमों को दी गई थी और मुज़ाकराती टीमें गुज़श्ता रोज़ काबुल पहुँची भी हैं। जो अशरफ गनी की काबुल हुकूमत की मुज़ाकराती टीम थी वो पहुँची है, लेकिन तालिबान के चूँकि नुमाइंदे दोहा के अंदर मौजूद हैं इसलिए वो काबुल नहीं आए। लेकिन अशरफ गनी हुकूमत ये कह रही है कि तालिबान को यहाँ अफ़गानिस्तान आकर मुज़ाकरात करने चाहिए। और ज़ल्मे खलीलज़ाद ने भी कहा है कि वक्त पर दोबारा से मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे 5 जनवरी को, लिहाजा जो दुश्मन अनासर हैं उन पर नज़र रखना ज़रूरी है। लेकिन नाज़रीन किराम, तालिबान के ज़राए ये बताते हैं कि वो किसी भी सूरत अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए दोहा के अंदर ही मुज़ाकरात का राउंड होगा, क्योंकि अशरफ गनी वादा खिलाफ है, तालिबान के लीडरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर सकता है, हमले करवा सकता है। इसलिए किसी भी सूरत अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि रात गए तालिबान की बड़ी कार्रवाइयाँ सामने आई हैं जिसमें 47 काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं,
15 टैंक भी तालिबान ने तबाह करने का दावा किए हैं। मुतअद्दिद चेक पोस्टों पर और फौजी अड्डों पर कब्जा कर लिया गया है। तालिबान के ज़राए अबलाग बताते हैं कि मुख्तलिफ सूबों के अंदर काबुल फौज के कम अज़ कम 25 एहलकार सरेंडर हुए हैं, जबकि राज़-ए-काम काबुल हुकूमत दावा कर रही है कि वो भी तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करके कामयाबियां समेट रहे हैं। आगे बढ़े नाज़-ए-काम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये नाज़-ए-काम मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज की और हुकूमत की जो दरिंदगी है वो जारी है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि आल हुर्रियत पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की जानिब से कहा गया है कि दरअसल हर कश्मीरी को कश्मीर के अंदर भारत कत्ल करना चाहता है, लेकिन उनकी ये ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी। साथ साथ नाज़-ए-काम इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत के मज़ालिम की वजह से कश्मीर के अंदर गुर्बत बढ़ चुकी है, लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। इस कदर लोगों पर फाके आ चुके हैं कि लोग अपने गुर्दे बेचने पर, अपनी किडनी बेचने पर मजबूर हो रहे हैं, जो एक काबिल मज़म्मत अमल है। इसी हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है कि एक नौजवान है, उसने अपने गुर्दे को इसी मकसद के लिए बेच दिया कि उस पर कर्जा था, कर्जे अदा नहीं कर सकता था, नौकरी थी नहीं और भारतीय मज़ालिम की वजह से वो कोई कारोबार और मजदूरी वगैरह भी नहीं कर पा रहा था। तो ये सूरत हाल कश्मीर के अंदर है और इत्तलात ये भी हैं कि भारतीय पुलिस के फ़ौज के लोग भत्ताखोरी में, करप्शन के अंदर, बदयानती के अंदर मुलव्वस हैं और इसी हवाले से 2 लोग पकड़े भी गए हैं। तो यूँ मजमूई तौर पर देखा जाए तो कश्मीर के अंदर सूरत हाल मोदी हुकूमत ने ख़राब कर रखी है। मुजाहिदीन के हमले भी जारी हैं, लेकिन अब फैसला कुन मार्का ग़ज़वा हिंद के लिए तमाम कश्मीरियों को मुजाहिदीन का साथ देना ज़रूरी है। अगरचे मुजाहिदीन रोज़ाना की बुनियाद पर हमला करके भारतीय फ़ौज को और कश्मीरियों को मार रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से और इसी तरह से दुनिया भर के मुसलमानों से कश्मीरियों की हिमायत करना और मदद करना हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़े नाज़-ए-काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये नाज़-ए-काम भारत के अंदर किसानों की तहरीक के हवाले से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि किसानों ने एक रोज़ा भूख हड़ताल की है और ये कामयाब हड़ताल रही है और गुज़श्ता रोज़ पूरे भारत को जाम किया गया है और मुख्तलिफ शाहराहें ताहाल बंद हैं और किसानों ने कहा है कि वह भूख हड़ताल भी जारी रखेंगे और मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज भी जारी रखेंगे। तकरीबन आज 19वां रोज़ है। किसान इस वक्त दिल्ली के अंदर जमा हैं। मुख्तलिफ रियासतों से किसानों के जो जत्थे हैं या ग्रोह हैं वो आ रहे हैं और पंजाब जो भारत की रियासत है वहाँ पर मोदी के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर बगावत भी शुरू हो गई है और जो वफाकी हुकूमत है उसकी मुखालफत की जा रही है। और किसानों का अगला प्लान ये है कि मोदी को इक़्तिदार से अलग करके उनका तख्ता उल्टा जाएगा, उन्हें फांसी भी दी जा सकती है और अगर ज़बरदस्ती की गई तो उनका जलाओ घेराव भी हो सकता है। नाज़-ए-काम ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि लंदन के अंदर भी किसानों की हिमायत में बड़ी रैलियाँ निकाली गई हैं। बरतानिया की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर है और इसी तरह से फ़्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर है और वाशिंगटन के अंदर, अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में खालिस्तान तहरीक से वाबस्ता और इसी तरह से सिख कम्यूनिटी से वाबस्ता लोग एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं, जिसकी वजह से मोदी हुकूमत दुनिया भर के अंदर रुस्वा हो रही है। साथ साथ नाज़-ए-काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि मुसलमान भी किसानों का साथ दे रहे हैं और भारतीय हुकूमत के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। आगे बढ़े नाज़-ए-काम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, यह पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से है। नाज़-ए-काम भारत पाकिस्तान को दुनिया भर के अंदर बदनाम करने के लिए फेक खबरें चलाता है, जाली प्रोपेगेंडा करता है। इस हवाले से भारत हटदर्मी भी कर रहा है और दहशत गर्दी और झूठे जो दावे हैं उन्हें तस्लीम भी नहीं कर रहा। इस हवाले से दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान और भारत को कहा गया है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे को बंद कर दे और मामलात को बाहमी मुज़ाकरात के ज़रिए से हल किया जाए। लेकिन पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया है कि भारत इश्तियाल अंगेज़ी भी बढ़ा रहा है और पाकिस्तान की सरहदी आबादी को टारगेट भी कर रहा है। इसी हवाले से भारत के सीनियर सफारतकार को तलब करके पाकिस्तान ने एहतजाज भी किया है और वार्निंग भी दी है। आप जानते हैं नाज़-ए-काम गुज़श्ता 4 रोज़ा लड़ाई के दौरान भारत के कम अज़ कम 12 फ़ौजी हलाक हुए हैं और 25 से ज़ायद फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं, जबकि पाकिस्तान के भी 3 जवान शहीद हुए हैं और मुतअद्दिद आम शहरी भी ज़ख्मी हुए हैं। इस वक्त भी हालात कशीदे हैं, दोनों अतराफ से फ़ौजें हाई अलर्ट हैं, जंगी पेट्रोलिंग जारी है। यहाँ तक कि नाज़-ए-काम पाकिस्तान के अंदर चीन की फ़िज़ाइया मौजूद है जो मुसलसल भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल और इसी तरह से दीगर सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के साथ शाहीनों के साथ मिलकर जंगी मशकों में हिस्सा ले रही है। बहरहाल मजमूई तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी तनाव या हालात कशीदा होते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़े नाज़-ए-काम जो आज
آج کی چھٹی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام آذربائیجان ترکی مصر سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ آذربائیجان کی جانب سے 4 فوجیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جن پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ انہوں نے آرمینیا کے مارے جانے والے فوجیوں کی لاشوں کی بے حرمتی کی ہے۔ لہٰذا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آذربائیجان کے فوجیوں کو قانون کے یا عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ ناظرین کرام، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ آرمینیا کے عیسائیوں نے جو درندگی کی ہے، نہتے لوگوں پر جنگی جرائم کیے ہیں، اس کا تو شاید دنیا کے کسی عدالت کے اندر کوئی مقدمہ یا فیصلہ نہ آئے، لیکن آذربائیجان نے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اپنے فوجیوں کے خلاف مقدمہ چلا دیا ہے، جو ایک قابل تحسین عمل ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ترکی سے خبر یہ ہے کہ طیب اردگان نے یورپ کو وارننگ دی ہے کہ سال ہا سال سے یورپ ترکی کو یہ یقین دلاتا آیا ہے کہ اسے مستقل طور پر یورپی یونین کا رکن بنایا جائے گا، یورپی ممالک میں شامل کیا جائے گا، یورپی اتحاد میں شامل کیا جائے گا، لیکن یورپ اپنے وعدوں پر قائم نہیں رہا ہے اور اب بھی یورپ ترکی کے خلاف پابندیاں لگانے کی دھمکیاں دے رہا ہے، جو قابل مذمت عمل ہے۔ ترکی اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے جنگ لڑتا رہے گا، یورپ چاہے جتنی مرضی پابندیاں عائد کر دے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، مصر سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی کے مظالم جاری ہیں، سیاسی قیدیوں کو، مخالفین کو جیلوں میں ڈال کر پھانسیاں دی جا رہی ہیں۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق جو پہلے منتخب جمہوری صدر تھے مصر کے محمد مرسی، ان کی کابینہ کے ایک سینئر وزیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہیں بھی جیل کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، شام سے خبر یہ ہے کہ شام کے اندر اسرائیلی فضائیہ نے بمباری کر کے متعدد ایرانی کارندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران کے نام پر شام کے اندر اسرائیلی فوج اور فضائیہ حملے کر کے قبضہ کرتی جا رہی ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام اسرائیل اور فلسطین کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے غاصب درندہ یہودی حکومت کے مظالم جاری ہیں، وہاں پر فلسطینیوں کے باغات کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ 400 سے زائد جو فلسطینیوں کے زیتون کے باغات تھے، درخت تھے، انہیں کاٹ دیا گیا ہے تاکہ ان کے باغات کو اجاڑا جائے اور ان کی زمینوں پر قبضہ کیا جائے اور لوگوں کو معاشی طور پر مفلوک الحال کر دیا جائے اور وہ خود پریشان ہو کر یہاں سے نکل جائیں اور پھر یہودی ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ یہودی فوج کے حملوں میں متعدد عام شہری شہید ہو رہے ہیں۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 3 سے زائد جو فلسطینی ہیں انہیں شہید کر دیا گیا ہے اور متعدد زخمی ہوئے ہیں اور اس وقت بھی حالات کشیدہ بتائے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، خطیب مسجد اقصی اکرمہ صبری، شیخ اکرمہ صبری نے بیان دیا ہے کہ اسرائیل کی یہودی حکومت عام جو فلسطینیوں کے قبرستان ہیں انہیں بھی شہید کر رہی ہیں، جو قابل مذمت عمل ہے، قابل افسوس عمل ہے، اور اس حوالے سے ترکی کو اور دیگر ملکوں کو چاہیے کہ وہ اسرائیل سے بات چیت کریں اور جو فلسطینیوں کے قبرستان ہیں تاریخی، ان کو منہدم نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کی جو درخواست تھی وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ کسی بھی صورت حماس کے قیدیوں کو رہا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ واپس میدان میں جا کر دوبارہ سے اسرائیل پر حملے کریں گے۔ اس وجہ سے ناظرین کرام کہا جاتا ہے کہ حماس غزہ اور اسی طرح سے اسرائیل کے درمیان حالات کشیدہ ہو چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں لڑائیاں اور جھڑپیں بھی ہو سکتی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام اسرائیل کے عربوں سے تعلقات کے حوالے سے ہے اور اسی طرح سے ایران سے اور عراق سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے بحرین کے اندر اور اسی طرح سے متحدہ عرب امارات اور مراکش کے اندر سفارت خانے کھولنے کے لیے باقاعدہ وزٹ شروع کر دیے ہے۔ اگلے مہینے متحدہ عرب امارات کے اندر، بحرین کے اندر اور مراکش کے اندر اسرائیل اپنے سفارت خانے اور قونصل خانے کھولے گا۔ سیاحوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دبئی سے، متحدہ عرب امارات سے، بحرین سے، مراکش سے اسرائیل کے لیے سیاح آ رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر اسرائیلی شہری بھی UAE کا اور دیگر عرب ملکوں کا وزٹ کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے درمیان تجارتی نوعیت کے، عسکری نوعیت کے معاہدوں میں بھی تیزی آ رہی ہے، لیکن جو سیاحوں کی آمد و رفت ہے، اس سے کلچر، تہذیب، معیشت اور ثقافت، یہ سب کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ عربوں میں اور یہودیوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا، یہ سب کچھ انقلاب آ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ حسن روحانی نے کہا ہے کہ یورپ سے، امریکہ سے، اسرائیل سے کسی بھی صورت جو میزائل پروگرامز ہیں یا اسی طرح سے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کا معاملہ ہے، اس پر کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ جبکہ ناظرین کرام، عراق سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ داعش کے متعدد کارندے عراقی فوج نے مارنے کا دعویٰ کیے ہے اور اس وقت بھی داعش کے ساتھ عراقی فوج کی جھڑپیں جاری ہیں۔
ہیں، لیکن عراق کے اندر مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ انہیں تنخواہیں ادا کی جائیں اور ان کے مطالبات پورے کیے جائیں، معاشی طور پر جو ان کے مسائل ہیں انہیں حل کیا جائے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام متحدہ عرب امارات یمن کے اندر سازشیں کر رہا ہے۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ یمن کے اندر جزیروں میں متحدہ عرب امارات فوجی اڈے بنا رہا ہے، فوجی ایئر بیسز بنا رہا ہے، تاکہ مستقل طور پر UAE وہاں پر موجود رہے اور UAE کے ساتھ اسرائیل بھی وہاں بآسانی آ جا سکے۔ اسی حوالے سے فرانس نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یمن کے اندر جو UAE کے فوجی اڈے ہیں ان پر جو دنیا کی طاقتیں ہیں ان کو توجہ دینا چاہیے، اور یمن کے اندر بھی حوثیوں نے اور اسی طرح سے یمن کی حکومت نے بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور UAE کے خلاف احتجاج اور مظاہرے بھی یمن کے اندر ہو رہے ہیں کہ وہاں کے وسائل کو لوٹنے کے لیے، بدامنی بڑھانے کے لیے متحدہ عرب امارات فوجی اڈے یمن کے اندر کیوں قائم کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ عالمی عدالت انصاف کے خلاف جو امریکہ نے پابندی عائد کی تھی ان کے خاتمے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے جنگی جرائم کی تحقیقات کرنے والے جو عالمی عدالت انصاف کے لوگ تھے ان پر پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں کہ کیوں وہ امریکی فوجیوں کے جنگی جرائم کی تحقیقات کر کے انہیں سزائیں دینا چاہتے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ چائنا سے اور جاپان سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ چین اور جاپان نے اپنے تعلقات کو بہتر کرنے پر اتفاق کیے ہے۔ عسکری اداروں کے لوگوں کے رابطے ہو رہے ہیں اور جو اختلافات ہیں انہیں ختم کر کے تعلقات بہتر کرنے پر غور کیا جا رہا ہے، تاکہ امریکہ کے بڑھتے ہوئے حملے یا امریکہ کی بڑھتی ہوئی جارحیت کا مقابلہ کیا جائے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کینیڈا اور چائنا کے درمیان حالات خراب ہو چکے ہیں، تعلقات کشیدہ ہو چکے ہیں، جنگی مشقیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے بھی معاشی اور تجارتی پابندیاں ایک دوسرے کے خلاف لگائی جاتی رہی ہیں، جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ چین کے اندر بہت سی کمپنیوں کو پابندیاں لگا دی گئی ہیں اور بہت سی نئی کمپنیوں کو اجازت دی گئی ہے۔ اس حوالے سے چینی حکومت کا موقف یہ ہے کہ جو حکومت کی پالیسیوں کی خلاف ورزیاں کرے گی کمپنیاں انہیں بند کر دیا جائے گا۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔